Welcome all to my channel. ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବ୍ରିଭିଏସନ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି 17ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଗୁଡିକ ନେଇ ଆସିଛି ଏଇ ସ୍ଲାଇଡଟି। 17ଟି ଯୋଉ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଆସିଛି ତାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯେମିତି ଆଇଏସପି, ଡିବିଏମଏସ, ବିଆଇଓଏସ, ବିସିସି ଏସବୁର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। 17ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ। ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ଆସୁଛି OSSS ବୋର୍ଡ ଲେଭେଲ SC ଏକ୍ଜାମ, ASO, CGL ଏକ୍ଜାମ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାସ୍ କରିବାକୁ ଯୋଉ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ସେଗୁଡିକ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଏହି ସ୍ଲାଇଡଟି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହବ। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆବ୍ରିଭିଏସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସୋ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ACPI। ACPI ଯୋଉ ହଉଛି ତାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? ଆଡଭାନ୍ସଡ କନଫିଗୁରେସନ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଇଣ୍ଟରଫେସ। ଓକେ, ACPI ହଉଛି ଆଡଭାନ୍ସଡ କନଫିଗୁରେସନ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଇଣ୍ଟରଫେସ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line। AAC, Advanced Audio Port। Okay, ABR, Average Bit Rate। So next slide ଦେଖିବା। next slide ରେ ଅଛି ଆମର AGP। AGP ର full form ହଉଛି Accelerated Graphics Port or Advanced Graphics Port ହିଁ ହବ। ଏଗୁଡିକ question ଏମିତି ଦେଇଥିବ, Advanced Asymmetric ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମର AGP ର A କ୍ୟାରି କରୁଛି। ତେଣୁକରି Advanced ହବ। ଯଦି ସେ ଅପସନ ଗୁଡିକରେ Accelerate ଥିବ ତେବେ Accelerator ହବ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହଉଛି AI। AI ଟା କଣ ନା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏବେ ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜମାନା ଚାଲିଛି, ସବୁ କିଛି AI ଦ୍ୱାରା ହଉଛି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି AIN, AOL ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଞ୍ଜର। AOL ହଉଛି ଆମେରିକା ଅନଲାଇନ। ସୋ AOL ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଞ୍ଜର ହଉଛି AIN। ALGOL, ଆଲଗୋରିଥମିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ନେକ୍ସଟ ALU, arithmetic logic unit। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ବହୁତ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଛି। ALU, arithmetic logic unit। ନେକ୍ସଟ AOL ଏବେ କହିକି ଆସିଲି ଆମେରିକା ଅନଲାଇନ। AMD ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ନା ଆଡଭାନ୍ସଡ ମାଇକ୍ରୋ ଡିଭାଇସେସ୍। APT, ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଡ ଟୁଲିଂ। API, ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଣ୍ଟରଫେସ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହା ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଛି। ଓକେ, API, ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଣ୍ଟରଫେସ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଅଛି ଆମର ARP, ଆଡ୍ରେସ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଟୋକଲ। ARQ, ଅଟୋମେଟିକ ରିପିଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ASCII, ଏହା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ASCII, ARPANET ଏ ଦିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରାୟ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଇ ଦିଟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଆସେ ଯେ ଏଇ ଦିଟାର ଆବ୍ରିଭିଏସନ କଣ ହବ। ASCII ରହୁଛି ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଡ ଫର ଇନଫରମେସନ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ। ଓକେ, ASCII। ସୋ ARPANET ହଉଛି ଆଡଭାନ୍ସଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ନେଟୱାର୍କ। AS ରହିଲା ଅଟୋନୋମସ ସିଷ୍ଟମ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଅଛି ଆମର ASP। ASP ଆଇଦର ହବ ଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭର ପେଜେସ୍ ଅର ଆପ୍ଲିକେସନ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର। ASP ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଛି। ଓକେ, ATA, ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। AUI, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ। ASPI, Advanced SI Programming Interface। ATDT, Attention Dial Tone। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ PDF ଦରକାର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟିର, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଜଏନ କରିପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ PDF ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କଟି ମୋର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜଏନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହଉଛି ଅଟୋ EXEC। ଅଟୋ EXEC, ଅଟୋମେଟିକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଫାଇଲ। AVI, ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରଲିଭ୍। ଓକେ, ATAPI, ଆଟ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ। ବେସିକ, ବିଗିନର୍ସ ଅଲ ପର୍ପସ ସିମ୍ବଲିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୋଡ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଅଛି BCC, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କାର୍ବନ କପି। ଏ BCC ଟା କେଉଁଠି ୟୁଜ ହୁଏ ନା ଇମେଲ ରେ ୟୁଜ ହୁଏ। ଇମେଲ ରେ ଦୁଇଟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଟୁ ଥାଏ, CC ଥାଏ, BC ଥାଏ। ଓକେ, CC ଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଟୁ ତ ଆମେ ଯାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। BCC ଟା ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କାର୍ବନ କପି। ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ଆଉ କେହି ସେ ଯୋଉ ଆମର ସେ ଇମେଲ ରେ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ହଉଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କାର୍ବନ କପି। CC ଟା ହଉଛି କଣ ନା କାର୍ବନ କପି। ଓକେ, BCR, ବାରକୋଡ ରିଡର। BEDO, burst extended data out। BHTML, broadcast hypertext markup language।
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हला बीडीएसएल ब्रॉडबैंड डीएसएल बीजीपी ऑर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बायोस एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एटा बहुत एग्जाम रे आसे बायोस बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बस इंटरफेस यूनिट होची बीआईयू बीआईपीएस बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड तो नेक्स्ट होची बीएमपी बिटमैप इमेज जो हम यूज करथाउ ओन बीएमपी बिटमैप बीआरडी ब्लू रे डिस्क एसीसी एबे कहि के आसी डिस्कशन करके आसीली कार्बन कॉपी बीपीएस बिट्स पर सेकंड बाइनरी डिजिट होची बीआईटी बिट सीडी आगुरा में सीडी यूज करा होतला सीडी वीसीडी डीवीडी सब यूज होतला तो सीडी टा होची कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये जो सीडीएमए सीजीआई ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सीजीआई कॉमन गेटवे इंटरफेस नेक्स्ट हो जाए सीडीआरडब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल एटुको आपण नोट करि परिबे आपण मन रखि परिबे दि तीन थर आपण ए वीडियो को देखिले आपनकर मन भी रहि जो बहुत बहुत इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन बहुत इजी मते सीडीआरडब्ल्यू जदि आपण बारंबार याको देखिथिबे आ पढिथिबे तुम कोडी आसी जिवो कॉम्पैक्ट डिस्क आरडब्ल्यू रीराइटेबल ओके एठी जेमति अछि सीडीडब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस और राइट फॉर डब्ल्यू वंस फॉर ओ ओके सीडीएक्सए कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटेंड आर्किटेक्चर सीजीआई बिन कॉमन गेटवे इंटरफेस बाइनरी केवल सीजीआई टा होजी हमर कोन ना कॉमन गेटवे इंटरफेस तो सीजीआई बिन होबो कॉमन गेटवे इंटरफेस बाइनरी सीआईएस होजी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विस ओके नेक्स्ट ला सीआईएससी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट जो से सीएमडी कमांड CMYK स्टैन मैग्नेटा येलो ब्लैक एटा कलर मॉडल यूज हुए CMYK ओके CNM सर्कुलेटरी नेटवर्क मोड COBOL COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज CPI क्लॉक और साइकिल पर इंस्ट्रक्शन CPI CPU एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ओके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CROM computerized range of motion next देखिबा next हो जो CSLIP compressed serial line interface protocol CSS cascading style sheet एटा हमर HTML CSS सेथरे यूज है cascading style sheet control टा हमर कंप्यूटर जो कीबोर्ड रो अछि कंट्रोल कुल ऑल सिलेक्ट हो कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल जेड कंट्रोल एक्स से यूज हुए कंट्रोल होची सीटीआरएल होची हमर कंट्रोल CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ओके एंड एटा लास्ट स्लाइड कोन अछि ना CMOS कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CNR कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क होराइजर CRT एटा भी इंपोर्टेंट CRT एंड BCD वेरी वेरी इंपोर्टेंट CRT होची हमर कैथोड रे ट्यूब COX कोक्सियल केबल BCD होची बाइनरी बाइनरी कोडेड डेसिमल ओके सो ये होची आजिर ए वीडियो थिबा 70 टी कंप्यूटर एब्रिविएशन या बहुत इंपोर्टेंट अछि आपण माने ए वीडियो को देखि नियंतु एवं मोर टेलीग्राम चैनल ले जॉइन कर नियंतु एटा डिस्क्रिप्शन रे आपन को टेलीग्राम चैनल रो लिंक मिलि जिवो सेठी आपन पीडीएफ भी पाई परिबे तो करी एटा पार्ट 1 गला मु नेक्स्ट पार्ट रे आउरी 70 किंबा 100 टी ए कंप्यूटर एब्रिविएशन नै आसीबी एवं पाखा पाखी 200 टी कंप्यूटर एब्रिविएशन रो स्लाइड अछि सो नेक्स्ट स्लाइड रे नेक्स्ट 100 टी कंप्यूटर एब्रिविएशन क्वेश्चन नै के आसीबी सो आशा आपन को ए वीडियो टी भल लागिथिबो प्लीज डू सब्सक्राइब share and like my channel thank you very much